أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد آخر فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وغسكوني بسوار تقودين ربنا على حقتي الحمد لله وقوني وجمدي وجهك أسوغا وجمون نغن وغسكوني hankendo ke digan kanega kata ho na utuka dun gondo gundungo ora la nya gora kasu ko mantenda kishendo tanga yalla ganna nya gora gara na haju jare nya na saharo da kasu hunu no gondi ke wati urebe ga yalla dun alla gando da kishino da tanga no da ka hu ala gamindano o kara huru ko alla ganna yampi maka ni kabro no kunoro na kalle hajida bire no ga winu ko hutu o bonjo ko alla ganni shirondi alla honan cira hunda baraken no gondi lengi araba ke arabiul akhiri abita karagandi nyeli lengi konti bega mamula kamaga hijriya nga wujune do kamona gati tannagate aro sino sikki kenyangi miladi yang alfaini ida wa 20 november ngaso abita tamundi nyeli lengi 2021 shine ke bega ni wujunu filli tambille aro sina bane oda gaga ta go kitaben kama rawlatul anwari min shirati nabil muhtari Allah gana hundi nebe no ndo da gada oda gana dangido kemba tengo faga kulli je ilmin alim tayib tari hamande ko daga hama tayib ay araba dangi to ko makaru o ma canji kita nan karu ta hunu because golnya mo ko da sike no ko sanje o golli ni shuba nyai o gana gri hane ko tabe ona darsu ko ndi kato ga daga na wona dugo to qur'an bi ben karna kembiro na ra rondi ali muhimmu araba dangi tege taymul li ko mo warutana sasa kundo ko haywro mi gembille nya kundo tambille mirti o gana golle njopana mi xen naxato ñeyi keñeno ga katu o makatu takitan araba dangi tege nan taxu kitabe ke o xoni o duru xote londini bo am kibe ka toxo keta maxa gabo a maxa ñango maxa taxana ke moxonga bo anayi harati en na ñaxari kutte maxa timme xa ke kille ke inchallah o duru xote londini araba ñimbe be xaga ma dar sunu ngari xana tunanti tamunu ñalli xo makatunallo keñen ora ga hinna mukunu ngarni Allah ande binyi men kata madina sallallahu alaihi wasallama tagi dangi de gora ga hamano be najirani mukunu annasara no kunyalli kata Allah ande binyi menga madina ila ande binyi me ngoballe ma ko di ande bidangani iti kunni islaminu nya kata fare mbi cegarni parce que kunga isa dinan kamma ande binyi men ti hinu shiki kenya nda hakaba silama ko nga kawasali bunda barni kaga salibu kebe bata ado kawa gijim parenti nyi kana ado kawa jamunda ko ngonandi lemme ngalla ma kembere moga Allah yang karna Allah gara ya yang kandi ne ikundi iti isa misale ngalla isa taga habendai taybu kenyi kunga jamunta kongo nanti lemme ngalla ma subhanallah inna masala isa inda Allah kama masala adam ora gara kenga qara ota gidangin dege khalaqahum min turabi summa qala lahu kun fayakun al haqqu min rabbika fala takun min al mumtarin taybu kembire ande bi nyimme ndi xiri kata me langandal le magunga ada ayan xari kam mari xiri kata me langandal le magunga ida muru annabi maga nanti koyda fursa mura maga koyna me wari ida ga me wari ken wuci ne no kondi iti annabi nyimme gana nyaaga na kameti kamesu oda gana me langa intedo seganyanta to ko haten no konda suganda halakini mano halakini idungi annabi nyimme maga wa toqidi nan no kondi ina sagal lenkini Allah annabi nyimme sallallahu alaihi wasallama safarun kaso sudo araja ban kaso suina sagal lenkini annabi nyimme kem palle do annabi ga dun ida annabi ga lahirun citi menaga itana dun tangi giniya idan daga idan dun tangi giniya idan daga bo kaso su gana sigi safarun kaso sudo araja ban kaso su haqqe be gi daga da ko ina kinai annabi nyimme nda ummato dun tangi mutu amir bun jarraha ada kiniya nanti dan daga iga killendi daga na katan najiraniya suro hilli islama ko kille geno gondi kembir islama ko joppe keta ga sankini ido mena gane mi shugan daga islama ko be nu ko grina li fare ci kata madine oda khara warano ni oda kaga nugube wafdu taif mukunu kaga gri na liyande bi nyimen ci kata madine nanti wako balle ma ko islama ko سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر أهل طائف بار خجوة هنين ثم تركهم في أماكنهم ورجاء ودا غدانغي ودا غا غري هنين غجانغا وتي الله النبي نيمنغا daga senjon chaku taifa dunko nun kam adaga taifa dunko nu adaga hisaru ndabariya hisaru ke dalla yogono nati tambille bito yogono kanati ka kaso timmante annabi nyimmende kenya dabar nongan
fastasara rasulullah sallallahu alaihi wasallam nawfad bun muawiyata duweli annabi ñimme senco nga dalla tayfa dun ko nun kamma makkatu nallo tayfa no gondi ko da kaga tayfa khibare ngoti kembire kombo kuy gana dabari ina tagay gile nya rono do de ben juina hana jamal la gare dan ki da kabana jidi no ma ñino ngani anna du to de ben balle jamane di jamana na khiyana jamane jubuyi kemma ñino kembire fare ni shay bonu li tagu tayfa raqenga tambille bito tarikun kitabu gu ñunuti khaso aga tayfa raqenga korrono kembire nawfol bun muawiyata duweli arake tirndi annabi da ke tirndi anke da simay na mani hada bari ati farenda ngani ati uhumu salabu fi hujuri ati kuna ko nyungumu nyegi kummen nogondi nyungume ngana nyungume angana nyungume ngata ndaro kummen nogondi angana dala tagu na raqe nganda tambi kumme ke nogondi so abaka parce que tayfa dun gonu lono ngani sine muma bira hoyima tay ida holla khento ko farende sabonu dalla no ngani korrono ko da kaga dangay mo be kembira tangana dalla tagu ni raqe kesu anda tambi kumme ke nogondi bakka ni ragana angana to kono kan nyungume to raba da makinye sire nyungume ngana bu kummende aken hera nyani me ana urana daga annabi nyimme ndake annabi nyimme ngara ada ke wara ke wuto ati sabonu dangani ingiri ndaga inyille madine kembire islamin yugunda munduna dina allah fare ni langa wa talaba badul muslimin an yadiul alayhim mana ni langa ni ana sakifu dun gona ni halaki ka khora aga dangay mo wanda bi nyimme kembeti langa ndana ti dangani allahumma ahdi sakifa wati muslimun ati ana sakifu dun gonun kanda ani riti kati islamin kun sakifu dun gonu kunya hari kata allah nabi nyimme sallallahu alaihi wasallam farenga di toko fiya makin waraja falamma raja taba asrahu urwata bun mas'ud as-saqafi hata adraka qabla an yasila ila al-madinati fa aslama urwata bun mas'ud as-saqafi ke khakali kundura khaga sulul hudaybiyan kibarenga keri no ngani na diga mburgabe ko allah nabi nyimendi sabo ndanga angodo silama ko go hadu ndake ngali islamu yajibu ma qablahu bo angana kabe golli bure suda bari anga tubi silama ko ndo ko hadu ndake nga ali muhimu ma suni ngarade ngira suni ngaraba ne wari tubu ngantara gene am ko tude suni ngara tubu ndara gene gelli gello ku kama bange dunano gondi anga yu khase ngalla walla khsebe hare ngare mi kallama har ke lengi wasa gandini taybu ke heti diga ke heti golli sirey har mare min nga tubi golli bure men gonda ndaka wada ganona sa gandara ngani men aga tubi golli suri a sirenga golli bure su aga tubi bo ken golli bure on taka wona ken sa gandara ngani ketamin taybu na suni ngaratu ndaka bilata tudi khaso ni ngara ken tubu ndara gende ko ken godo wale ma ko ni o suni ngara tubu ndara gende angana golli bure be rammo gontude mangis maru mankre kete kendu angolli bure gena mukki torondia parce que na saga ndiri ngani tay urwata bun masawur sakafi kiri kata Allah farenga ado saybonu nga huni hudaybiya nga ko da kaga danga be wala diga mburu gabe kom annabi nyimme ndangani birambe nga farengari aga yanka hudaybiya kuresh gangonda mikraji mun hifsi jonga kembina kheni farenda koni da yike mari gaja iri umuranya iri saybonu duna sugarni ala jajira ke mo manchu garni kaba ke garni umuranda bar mo ko be gari umuranya tay ayilla ram ko ngonja ga ndara faren kibaren ko kuresh gangonda nan dati gari umuranya illa ke tay wa muku suron ke ni kata la faren urwatu bun masawuru sakfi gari kata faren tay ure biya no ngona mari kona dangan ati muhammadu atange ngara mo be dabari kundu arabu kundu ko duna sikero lengi na ange mbarara wari kube ko kaga duna su ko men anti warni ha banka dun ko nunga jam muhammadu nampa banka dun ko nun junyama arabu kundu ko ndambara ko wari ado ga jangi gari katti sumpu ka gelli sem ide ngana nyanga makango nyada ngani igadanyi anga ho muhammadu ki akhara sura waranga ronga kundu tungarango nyani bo ko sura hangaranga kurni uranga agara kengo oda kaga no abubakar sidiki butembo guma ga jabini digamburenga atara ngani galla ta sunna ndi no be daga non kisi parce que musirki nyana gana ta ngana ina kendi game ko na rabun na kengo no ko akramakumullah igana la hankana ngoto rabel lemme kayinde turiya kenga ina kenga ndi bure ko nan tan nan daga nyanga mai ka musirki nyana ndi sarna darno agara agara lata agara akolata dangani kenda uru watu budu masawudu sakafiya toro atirni nati konde ke digame ko abubakar tadangani imusi su bajiru lata iga lata suna ndi no daga non jugu ati konde digame ke ko itu ko fa hare me kenda ko ati abubakar dangani ati wallahi ganani angali mi hisire be nyani nda kengan takindan na digambure ken na me saga
qora kona ko to gata nanguru tambonga tambon beti hore tebu silama ko kema bara yalla wa wutu ka ke annan bora annan to hora kan kulle surtout galle gi gi bedi serebe garo nanga gandara na tambo nyimme ko honne kibe gamma ko waseti kenga uru tambonga ayna hore hadamare me hore bora ko ngirni bakang iti abubakar tambo nyenye parce que awoto abubakar rewi nyana ko menga do ken tambo ko yiga nyana gandinga mo ko siren tambo ngana ko ratu ngana nya ko men ali muhim urwata bun masawur sakafiri mi magande bi nyimme jin xella gana ga khutunu aga faran jin xella gana ga khutunu ma mo xerata bun sebo garna ga kitella gana ga katati ka ha kedro kenga anki tembo garna bi nyimme jin xenga yu hal khabisu ke urwata bun masawur sakafi ke nya kharo salama ko ndikundu farenga daga ara wardo annabi nyimme mbattenga kata farenga arno taifa no e makka no madina no gondi ala faren batu aslama summa raja wada khawma ila alislam sagi uru batu bun masawuru sakafi aga islama go ayle kata taifa ngon ini surol laga ini gango kana ahabba ilayhum min akbarihum fajan annahum yuti'unahum akenda kiasima parce que akahini sakifu sura qoronye igana wardi batenga igana kinye ikega ro silama ko igana kinye taifa igana wardi batenga igana yiri mi warno silama ko nogondi faramuhu bin nabli min kulli janibi hata qataluhu urwata bun masawud sakhfi akenga ro silama ko ndaga ille katam taifa ngonga ini yiri ni rondi ini gangu ni ro taifa ser qote ngabe nyano ngani min mana dankara ngara ndu nyono serebe no gano ke dina ko na ko ngani maka agaro no ngani agara mo ko ngondi na dige silama ko amaga idiga menga wutini yiga nari katiya mi wodu ngini maka ida gullati bundangi ngati karasu yi miga kar summa itamaru bainahum annahum araw la taqata lahum bi harabi man hawlahum sasa yiminu daga wari idangi ida tuketa nantiga mo be iranta suru ku gajana parce que jejira ki karo kusu ho gi karo kui asuro islama gondi igala mani simma keta ila fabuasu abdu yalili ibn amru wa ma hum khamsatu akharuna min asrafihim wajalika fi ramadan ikhagiri keta abdu yalili da ken ngirni na kay katande bi nyimmenga madina na soro karagi sago abdu yalili ge kama illi faren kata madina ko mo be gimaga igani mo ko mukunu juntarni ketaba honu nari kundarno islama ko nyimme digeta ina dungi ido farenna ina sakfa annabi na sagalle jahiya i gadi soro gorongirndi na ki abur yelili girndi na soro karagi saka kamana ndi alla annabi nyimmin kata madina sallallahu alaihi wasallam kenya sun gaso nyano gondi bagamba ka gunjina kabundi farenga giri makka na li madina sine bi asina kabundi iri kum tayfa mukunu li farenga kata madina falamma khadimul madina daraba alaihim rasul sallallahu alaihi wasallam qubbatan min fi nahiyati al masjid liyasma'u alquran iga kinyano ngani mukunu farenga di bismillah no be ara tillisun katidangani mana na tillisun bambidangani sankum tillisun bambidangani mi dege karang sufa dun gonu ngam ko mi sufa dun gonu ngani no be mi dege karang ara tillisun katun mukunu kudangani no ni bismillah no ni yankandi no ngani kuro ina qur'ana kharan kan nem muguno ngani ina sage o yarawun nasa ija wasalu ina soro ngari gana kinyano ngani isoro ngani sallini ini wari kembire o makasu i wucino ngani iga nyagamini ido soro kuga nyagamini meno kondi allah fasenenga sallallahu alaihi wasallam awi khilli katta silama gonga o hum la yaslimuna harsa imadungi ga silama gonga i wucino ngani da honni nyano ngani mukunda gonga ngani ido soro kuga nyagatini meno kondi i wagurana karan kanen terengana annabi nyimmen kawa walle dina ka koni khirkata silama gonga ikundigal la karenga nyakebe hata talabu minhu an yasma lahu bijina idi farenda ngani sasa ikungarno silama gonno gondi kha kati kungarno silama gonno gondi golli gono ikundu kundimi ido golli gono ido kundimi buru imasaka nandiro halle silama gonno gondi khoira wa kunwalla andungi dangani ikunna ina jeni ki continue to jeni mbaten parce que kulanda jeni ngalla igana iwarno silama gondi ka anya sima lahu bijina andungi dangani jaga jeni usulul khamri arona dolomini ranta ken kala wakilu riba ado iga riba be igana ko iranda riba iga en kairanda ken alla no ngana
kuni arabu ku kuni skata silama ko mbice garni i jarabi ndeni ku sumene sasa atoko kadi dolo minnen ke surakhelle melante ke ngal anga tanga diga mo andadi on dara sumene khonu wodi surakhelle melan dolo nganda mu kay yero ngone ga yero ngone ke be ke freedom contribute ga yero ngone freedom speech ke freedom religion bo atoko kadi o kudina ke hinande ke sudaga ndikati kumbici ka ke konno men duna dum ngol mbici ke konno ti démocrate ni ku nyama o kudina nyen dura ngane ko lele haqqo mi rabbikum faman safal yumin tek iti kunyani bu igana ke nyero ngone ngani wore subhanallah tastakhrib anga kebe walla nasallallahu alayhi ali muhimmu ita ndungira ngani intoki jeni en kam irante ke ngalla ado intoko dolo minna inte ke ngal inte ken ka walla ado ina iga riba iga kebe irante ke ka walla ya hadimul lata ado munon jolle kebe gimaka andungira ilo silama gondi kayina lata ka kipenea jolle kebe gimaka iga batta iga tini lata imaka ken ka kara wanya fiya man an salati uhinu karagida ke amuru tayib walla yaksuru asnamahu bi aydihim faba wa khayyara waradahu lahu mana anda bi nyimbe modu parce que ku igara ku benu kondi marosi islami no yedi har saw andu ngire ngeni ina dolom mini ina riba nyiga ado solle kebe gi magay gati lata iga bata inte ken ga khosono o ya fi an salat ado gadi salle ku farlan jallu karagi anyam bi magay kullanta farlan jallu karagi randa sallini kha koy kunna konnata nanti ashhadu an la ilaha illallah iga sere nanti allah ni bani roslama gundi inta dolo minnen to kono inta jeni en to kono iran inta sallini kha annabi nyimmi ranke sarti annabi nyimme mbadunya inga liri kamma ga liri kamma sasa i menu dunge nanti iri islama ko kembre iri giri igara ko sartu benu suko iri giri ken kunjartu sukamma islama ko iga islama ko ويستراتوا أن يتولى هو بهدم اللات وأن السخيف لا يهدمونه بأيديهم أبدا فقبل ذلك ساسا idungena gollu kutuku sutokono ikunya mati yandungire ngeni bani aro na dolo minni aro na riba nyiga idunga ketana ndi wanyina silaminu nga kameti kame mana wanyina silami timmandonga iwa kunju tokono silaminu nga ndake be barne silama gundi nangara ho agensi indara barne sasa isigi kya kamma islamagu qaida kya sartin katu alla ndabi nyimmen kamma anyeta wallahu wa bihadmi lata iti sasa ikungaro islamagu nogondi ikunyi menun talata wutuna karade parce que kya khida ni ngolla nyeme nan disere sugana lata kara parce que da kenya kheye gelli halle nan disere wo sere sugana lata kara mambo njongu nyeri andanya na sere yambala kini ko da kaga dangay mo wogali kaba sigindi ndege tare ko nga makkan ko ngada me ka huma me ida me ka hu nantina ina likaba ke ina kombe ke kara ina taga na nya taga kurumbang ko atanga wora ko no we atanga iti kan ko renyel limaka parce que kembiri alikaba ke bilinde mani na kamu ke bili abilinde mani kombe ke laqi nguni de nyiti kamu nga bilinde nde ho honday bilinde kamen na reke nda yankana kombe no gondia ado imbende mironi maka kombe ke no gonda kombe ke su karabanen bi na nyilla kadi kanko rengari ngamenda kombe ke su genundi ko ketiba karo nyondo ko sikita sasa makangon na me kawme nantina kombe ke dabari ila khalisin ka hume ila khalisin ka hume na sagundi masala ko sasa gana ni tuhanga kati keta kombo ka sekebe go maka tagay ka sekebe ga sikona kara ona hokrum ona tagay kurumba njopa ko sikangon na me ham congress ta sasa ko ga hina na pikasi ngutu kombo ka sekebe ga sikina kara parce que kiani ngolandi sire suga na sahelo alikaba yambala kini akota noni nda khorego nyuno ngana akara musirka go nyadi atagu angatu kahiri la wato ngungo na ko dara tungu dinga ko atike gada kebe hamu ali walidi bul mukhirata ko da ga danga mo atike gada kebe hamu ati hadamare mesu angane golli sire nyaka mati Allah tampala kini ngani sire nyono mo ko na Allah ka ke karna na nyilla sigindini bo anda Allah do hala kini kengo no harsa amaro ingolande akem binangri na pikasi mutu tagay kutte kebe ga tagay dungu kubenu wasiki ahinanda pikasi mutu na ray na kara agara karabira be rika hay kenni ngolla nyari nandi ciro sire suga na sahelo alikaba yambala kini odo mamburu nyira ndaka nyana
tay sagifu gadun gonun jigi ja kamma iti kullu ngarno silama gun nogondi i ku ngarno silama gun nogondi ka lata kenki farenda mungudo kenga gella gala i kunnallo silama gundi lata ke kunta ken karnati kitten sasa iro silama gundi annabi nyimmen talbo ngarabe ngotanye talabu na nyawa jedna aga to nan daga na kesolle daga se bakano ngani jambar nu ngim magaro gunne kundati ni kamese re ora wara gumban annabi nyimmen da soro ngirni nan daga na solle ke karana daga se bakano ngani kayti ku nyimmenu kitte abada inta kenda barni annabi taga to ko ke mane fa qabila jalika ati golle ngem kakku ngoro silama gundi aga to nan daga na lata bana daga se bakano ngani soro ngim maga soro be no siginte ngaken وكان عثمان بن أبي العاص وبنديابو نونين وكان عثمان بن أبي العاص السخفي أصغرهم سنا عثمان بن أبي العاص كيني دو سخفي دونغونونغا تايفا مكونو بنو وري كيني لمنا مبوشي ناويدو فكانوا يخلفونهم في رحالهم ikunyi inda daga na kwanga du kenga no kusui onda daga no be kirsu odo kirsu ngana daga no be lemina mbane be gane kapoy kirsu ngana ri ndete le diga me ndete le hajuyi anke nan to li kun kam mayron kunne anke nan to baga sinu karanga bo anke ni lemina tanga do khirsu mbatenga anke nan to ron kunne onda ro na nyiron kunne ada ida kenda bari inde daga nan kusu inde daga na do faare ngane daga na digamu ina ken to khili kun kam parce que ay ni lemina mbuci ne ngono ngani falamma ijara jaw yajhab ila nabi sallallahu alaihi wasallam kirsu kunda daga inda digamu iganari igana kira no be inda kira hajunga inda ille kata daganunga agama hese ketaba kirsu kunda ri daga keta ko lemine keta kirsu li iri palasinga kana mullimbo gana daga yala akinga mullimba kam no be daga hayde gana Allah de nyime nya bangi gundo no kon ana daga wastakhramul qur'ana awada gana qur'ana khara farenga kirsu kunda ri no ngani indari daga ngata indari tillisu ngure igane honne tumana akenna mullinde mbogu ana daga annabi bang ana daga annabi na kharamundi qur'ana wa yarawu naiman astaghra abubakar radiyallahu anhu agana wura Allah annabi nyimme ngana khenka anda tambi agana honne tumana ana daga kata abubakar sidiki khay kenga kharamundi qur'ana ken wucinde no gondi hata faja shay'an kaseera min alquran maga ho gabe tangana ho inne gabe tangana gel qur'ana imukunugu iran gengu cinere no gondi khirsunga nari ndey tumanata ana mulinde mbogu ana daga qur'ana khara Allah nabi nyimme bangi annabi nyimme ngana tumana ndey honne tumana ana daga abubakar na khara wundi abubakar na khara wundi qur'ani wa huwa yaktimu jalika an ashabihi ka ana kem gondi khirsuku yade parce que khirsuku gari iga mo be batte geno gondi igana tunanta wa ken golle da barni iga golle be sakay kembure nyen ada kemulli mugundi khirsukuya khirsukundari no ngani ya kemulli ndaga na daga khara ana daga farenteri nga watirni ni awakarnay ka groupe geno wona sere bana ndano iga kentadi sere bana ndano iga kentu falamma aslamu amara alayhi rasulullah sallallahu alaihi li hirsihi ala al-islam wa qira'ati al-quran wa ta'lim ad-din adin i groupe ke ga silama ko ido kelle mina mbuci ne be garno ngani ga nyato ko daxanu ngamma hilla garu keta lemine ke ga silama ko Allah farenda lemini ganya ngira ngal khirse ati khadu kenda ga kyani gay mangenga taifa kyani galma minga kyani mana kyani ga khirse parce que farenga wari mo be aga nugul lemin ta khube ga ma islama ko ki khibarande nugudun gora khube ga ma islama ko ki khibarande ara ga qur'ana ke qarada ho gabe tanga qur'ana ke no gondi anda Allah nabi nyi menda ya wutu adanya idangani ada anyangi ya adangani idangani khirse كمبري ورجال الأفود إلى قومه فكتمانه إيمانه عفوا groupe be gari sasa keta igari madina ile kata taifangon muskila ni mani gaye ku groupe ga gari ga islama go iga ile kata taifangon ida islama go gela mugundi parce que kanisa budangani igra taifango kutu mo be gana katu kinyene da memgu kille gano gondi o gana kinyen nan disasa ko kuro farende mero islama gusu ini ga karniya ko iga da urwatu bun masawuru sakafi karimo be ini ga karne kenci kamandi sundidi
iga kinyino ngani ida haqqa bido dan dunya i wo hugundini ima kudunga kondi dangani nantiro silama kun nogondi mukunu kaga daga kagari kada ndakine qay kunkanu khawfuhum al harbu wal iqtali nantini karniya igari da kondi dangani wa qalu jina rajulan fajjan qalijan qad jahara bi sayfin ito giri sharia bange billahi butu kote kagara sartin kubenu kondi odi su kona dangana madungi kega buto kamma mogobe a bangando dangati ka hanye kidu ke warni katta kay wa golle sakka kay billahi sakenda me sakki haren kena golle tra kay o ku hay gilli go bangi oda o gada gawda ka sartinu ju konta dangani a butu nanti ndakon jartin no gondi sasa bangeti ka hanga faradda alayna al umura sadidatan ada hiqoto kubino gadi balli wajakaru ma taqaddam min tariki jina wal khamri wa riba wa ghayriha wa illa yuqatilunhum akunu danga nan toguma jeni en tokono ma dolo min en tokono ngono ma riba yige en tokono ino karniya ina haga jana sasa kagara gu sartinu kubino konti o gada goda sartinu ku konta dangani odi kona dangani aga sigi kya kamma nan diogama kagama kungollu tokono ngani dolo minendo hinugu karagi be kaga di konti kaga ma kun to gono ngani yegena ina kuren cerno irni kaga ya bay fosin kam tay kembre agada iga mukunu ga kinye gadi mo gongo debi dun gonu ndangani debi dun gonu nga pare wasta adul lil qitali yawmayni aw salasatu ayami iga pare keta nan dibbo agati warno gaja tayfa dun gonu iga ile gadi da kuren cero ida kuren ka humena komeni nandi galle farenga ja boagati warno gaja o ku gaddi mi kebe o debe gadi oranta kingalla oranta jeni en tokkono oranta dolo min en tokkono ngani oranta riba yige ngalla o gandal o lata je oranta gurjana oranta sallini ga onta sallini sallen ko tan oranta geda bar tay kembre iri mo gomparandi nandi wora gana xinwan la annabi nyimem koyna gaja bito filli da kenya mo sironde nga tar ko kitabu ko mo nyugona di bito sikki ido mo sironde ngame nandi warni faare nga ja iga pare kumbe do sikki no gondi mo kunu kube no gari kundi baga idi baga iti billahi khagana kinye kay o to kude o kubana hayri arabu makkan ko lo kusuro kuna groupe njetu ana golle sagoy kembure nyeni de kube no gano ngani gadi baga siri igari baga ku benu gadaga madina igari parce que kullo silama kundia iga kinye inde saga kono batte gade nan diroa igana ken ko tayno atoko gadi hoyengi kitana problème ngi kitana tay kembire sumali Allah fi qulub aruba igadi baga kendi Allah wa jalla ada kanu en petition do mu ngay kanu ikanu iga kanu bani kembere ti groupe ndangani eti khayille kata igra soro karagi be hinagari edi sasa khayille nan di garaga taifa dun konu adungi dangani taifa dun konu dungi sharifu dun konu dungi o gawa o hongin na do tirndi kebe mano o wasallini o wasumunu o wa kede barni kubeno ga do kabay dolo minendo jeni ndo riba yige o wisu walla o wasagane sallini ille katia kay iti kanyille katia kembere groupe ki gara tuketa kanu nga green nanti ga ni islama ko mbangandi indari karni bo i kembere ri bangi dangani nanti kunci lama ko kembere fa islama sakhifu dun konu qasu asuro islama ko nogondi kembere ba rasul sallallahu alaihi wasallam Khalid ibn Walid wa Mughirah ibn Shu'aba Sakhafi fi rijali la taif Mughirah ibn Shu'aba kenyi me hiti taif anginya as banu Sakhifre munyeni igati solle kebe parce que kubenu ga tayfano ngani kullu amadalla palinanti kumaro yi ga ke digami kon hakati be imaro kani kunyi ngolla ngay kunyi menu kitenta sahifu la taraga na kara ho gani banu sahifre me anda lata anda yide layi mamburu nyira ndaganya na ampala kinia Allah nabi nyi menda Khalid ibn Walid girnina xey ado sahifu meren ko rebe gi makano ngani nanti ndaga ke solle de gase bakano ngani ndaga kara li hadimula fakasaraha wa hadamu binaha ida koso na buguno ngani
na destroy na sukara na sanki bakano ngani kembere aga siki igara sigindi igara kebe taga na rono ngani ara subuno ngani radiyallahu anhum sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anhum ila golle ke dabari na buguno ngani awa taymu ki akado wara odo wara kana wara banu amiri banu am wofud banu amir bun sa'asa Allah gana kotariye ko yoda gana girno ngani kuni she kahero koto iri amir bun dufeli kuda jamba inda bari kiani suronga igara jamba inda bari ti Allah faren cha bonu nga khoda kaga danga biru mauna kibare ni mobe igara tanyere ke serebe kursi faren cha bonu kudi no ngani kiyagaro mukunulli harsa kuri dundara ko ngi magar ni ga munda ina Allah nabi nyimme na jamban tankari ho daga do halle na ka hamboshi nantina ro Allah farenga agara ka hamboshi no be sibure haqqe Allah wa jalla rakiten kawandi parce que kani dimbinga indara ga bane ngati halle bane ngati farenkane ada ka hake boshi ka hanga boshi na ka hake kenkuna min ni ti poshinenga agara ka hamboshi no be ko yime mukengani kebe tay ka hanki akiten kawa kembira nabi nyimme ora ka warna tari danginde kuga kebe ko noda ko digamu ku sahaba ndongani ku beno xana ku ñew tuku xana ku njere ga halle kullu bani adam al khatai wa ghayr al khata'ina tawabuna subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilayk subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته